اس روز صبح کے 7:30 بجے تھے جب میں طوبا کے گھر گئی۔ سامنے ہی ایک نوجوان کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار طوبا کے گھر دیکھا تھا۔ قدم ٹھٹ گئے۔ آنٹی کچن سے نکلی، ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ وہ اس مہمان کے لیے ناشتہ لا رہی تھیں۔ مجھ پر نظر پڑی تو کہا، شانو بیٹی اندر چلی جاؤ، طوبا تیار ہو رہی ہے۔ میں کمرے میں گئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ جلدی کرو، کالج کو دیر ہو رہی ہے۔ بس 5 منٹ انتظار کر لو، بال بنا لوں۔ اس نے جلدی جلدی کنگھا بالوں میں پھیرا اور بال باندھ لیے۔ ہم روز ساتھ کالج جاتی تھیں۔ وہ راستے بھر چہکتی جاتی، 1 منٹ کو خاموش نہیں ہوتی تھی، مگر آج تمام راستے خاموش رہی۔ 1-2 بار میں نے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے ہوں ہاں میں جواب دیا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ واپسی میں اس نے خود ہی بتا دیا کہ کل شام گاؤں سے ان کا ایک کزن آیا ہے۔ تم کیوں اس کے آنے سے گمسم ہو؟ وہ مجھے دیکھنے آیا ہے۔ کیا مطلب؟ سمجھو نا، تایا اور ابو کا خیال ہے ہماری شادی کرنے کا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کیسا ہے وہ؟ اس نے ذرا شرما کر پوچھا۔ مجھے تو اچھا لگا۔ تمہاری خوش قسمتی ہے جو تم کو اپنے گھر کا لڑکا مل رہا ہے، وہ بھی اتنا خوش شکل اور خوش لباس۔ اب امی میری مرضی پوچھیں گی، تم ضرور ہاں کر دینا۔ وہ میرے چہرے کو سوالیہ نظروں سے تکنے لگی۔ سوچتی ہوں اگر مجھے گاؤں راس نہ آیا، ساری زندگی شہر میں رہی ہوں، اب گاؤں میں کیوں کر رہ پاؤں گی؟ دونوں میں محبت ہوگی تو کیا شہر تو کیا گاؤں، تم جہاں رہو گی ہر جگہ تم کو اچھی لگے گی۔ 2 دن گزرے تو میں نے محسوس کیا کہ طوبا کچھ ڈسٹرب ہے۔ کیا بات ہے طوبا؟ مجھ سے کچھ مت چھپانا، خدا را بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ جب میں پیدا ہوئی تائی نے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ یہ بزرگوں کے فیصلے تھے، مجھے ان کا علم نہیں تھا، مگر ہمارے والدین کے دلوں میں برسوں سے یہ بات تھی جو اب مجھ پر ظاہر ہوئی ہے۔ کیا وہ تم کو پسند نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے، وہ مجھے پسند ہے، لیکن کچھ زیادہ اس کی عادت و طبیعت کے بارے میں نہیں جانتی، کم ہی گاؤں جاتی تھی۔ اچھا بتاؤ، تمہارا یہ کزن کتنے دن تمہارے گھر ٹھہرے گا؟ 1 ماہ تو قیام کرے گا، غالباً وہ بھی تمہاری عادات و اطوار دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا ہے، تم بھی اتنے دنوں میں کچھ تو اس کو جان ہی لوگی۔ یہ بات نہیں ہے شاہین، اصل بات یہ ہے کہ میں محبت اور عملی زندگی کے سکھ اور خوشیوں کو الگ سمجھتی ہوں۔ اگر محبت ہو اور دولت نہ ہو تو محبت اور خوشیوں کے گلاب خود بخود سوکھ کر کانٹا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی چبھتے رہتے ہیں۔ لیکن تمہارا کزن تو غریب نہیں ہے۔ غریب تو نہیں، مگر ہمارے جیسے ہی متوسط طبقے کے لوگ ہیں یہ بھی۔ ہم ان کو دولت مند نہیں کہہ سکتے۔ گاؤں میں جو تھوڑی سی زرعی زمین اور مکان ہے وہ ابھی تایا اور ابو کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ان کے پاس بینک بیلنس، کوٹھی بنگلہ، نوکر چوکر کچھ بھی نہیں ہے۔ عامر گریجویٹ ضرور ہے، مگر کسی اعلیٰ عہدے پر تو نہیں ہے۔ میں اپنی بچپن کی دوست کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنی عمر اور عقل سے بہت زیادہ باتیں کر رہی تھی۔ سچ بتاؤں طوبا، یہ باتیں تم کو کس نے سمجھائی ہیں؟ پہلے دن عامر کے آنے سے تم خوش تھی، لیکن اس کے بعد تم کشمکش کا شکار ہو۔ ضرور اس موضوع پر تم سے کسی نے بات کی ہے۔ میری چھوٹی چاچی نے مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں، جو شہر میں رہتی ہیں۔ وہ خوشحال گھر کی تھیں، مگر شادی ہمارے چچا سے ہو گئی، جو زیادہ خوشحال نہ تھے، تبھی ان کو اپنی آرزوؤں کو حسرتوں میں بدلنا پڑا۔ وہ کہتی ہیں کہ تم کو کزن کے ساتھ بے شک محبت بھی ہو تو اس رشتے کو قبول نہ کرنا، ورنہ بعد میں پچھتاؤ گی۔ اگر کسی دولت مند سے شادی کرو گی تو سکھی رہو گی۔ مجھ کو نہ جانے کیوں طوبا کی یہ باتیں اچھی نہ لگیں۔ میرا ووٹ عامر کے حق میں تھا۔ اس کے چہرے پر شرافت، اطمینان اور سکون تھا۔ بہرحال 1 ماہ بعد وہ اپنے گاؤں چلا گیا۔ اس دن میری سہیلی اداس تھی، جس سے اندازہ ہوا کہ طوبا کو عامر پسند ہے، مگر اس کی سوچوں کو چھوٹی چاچی نے بھٹکا دیا ہے، جو قریب گھر ہونے کی وجہ سے اکثر ان کے ہاں آتی جاتی ہے۔ گاؤں جا کر عامر نے ماں سے کہا کہ مجھے طوبا اچھی لگی ہے، اب آپ بے شک میری شادی کی تاریخ طے کر آئیں، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ طوبا کی تائی شہر آ گئی اور آنٹی سے شادی کی تاریخ طے کرنا چاہی، لیکن ہمیشہ سواگت کرنے والی دیورانی اس بار چپ چاپ تھی۔ جب کریدا تو انہوں نے مزید سوچنے کا وقت مانگ لیا۔ عامر کی والدہ حیرت زدہ رہ گئیں کہ کل یہی اصرار کر رہی تھی کہ بیٹی کی شادی جلد کرنے میں بھلائی ہے، اور آج ٹال رہی ہیں۔ گاؤں جا کر بیٹے کو بتایا۔
खुदा जाने क्या मामला है कि तुम्हारी चाची गो मगो में हैं। कुछ दिन ठहरो, दोबारा जाकर वाज़िया बात करती हूँ। कुछ रोज़ बाद वो दोबारा आई। तूबा की माँ बोली, तुम्हारे देवर और मैं तो दिल से राज़ी हैं, मगर लड़की की रजामंदी भी ज़रूरी है। क्यों, क्या तूबा मना कर रही है? तुम खुद इससे पूछ लो, मुझे तो सही जवाब नहीं दे रही। ताई ने तूबा से अंधिया पूछा। वो बोली, ताई मैं एमए करने तक शादी नहीं करना चाहती। तुमको जितना आगे पढ़ना हो बेटी, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी रजामंदी चाहती हूँ। अच्छा, कल बताऊंगी, आज मेरा टेस्ट है, तैयारी करना है। इसने ताई को टाल दिया। कॉलेज में मुझसे तमाम अहवाल बताकर तूबा ने सवाल किया, शानो समझ में नहीं आ रहा अभी तक, क्या फ़ैसला करूं, क्या जवाब दूं इनको? सोचो मत और फ़ौरन हाँ कह दो। मैंने इसको मशवरा दिया। अगले दिन वो मिली तो मैंने पूछा, कहो तुमने क्या जवाब दिया? मैं हाँ करना चाहती थी, मगर छोटी चाची मुझे अपने साथ घर ले गई और काफ़ी दिमाग खाया कि हरगिज़ हाँ मत करना, सोचने के लिए वक्त ले लो। एक और बहुत ही अच्छा रिश्ता है मेरे पास, वो दौलतमंद लोग हैं और लड़का भी खूबसूरत है। एक नज़र इसे भी देख लो, फिर जो फैसला चाहो कर लेना। गर्ज तूबा की ताई वापस चली गई क्योंकि इसको इसकी चाची ने हाँ नहीं कहने दी। इसने तूबा की माँ से भी कहा कि बच्चियाँ नासमझ होती हैं, आप मामला लड़की पर मत छोड़िए। यही बात तूबा के वालिद ने बीवी से कही, मगर आंटी ने न जाने क्या सोचकर बेटी की मर्जी को अहमियत दी और आमिर की वालदा को यही जवाब दिया कि लड़की आप ही की है, मगर दबाव मत डालिए। जल्दी किस बात की है, बच्ची को सोचने के लिए थोड़ी सी मोहलत देने में कुछ हर्ज नहीं है। आप लोग गांव में रहते हैं और ये बचपन में कभी वहाँ गई थी, तभी हिचकिचा रही है। गांव का माहौल शहर से मुख्तलिफ होता है, शायद वहाँ दिल ना लगा पाए, तभी घबराहट का शिकार है। ताई के जाते ही छोटी चाची रिश्ता लेकर आ गई। अम्मी को बताया कि शहरी लोग हैं, दौलत की रेल फेल है, लड़का अपने बड़े भाई के हमरा दुबई में कारोबार करता है, इनकी बड़ी कमाई है। बस एक बार इनका घर चलकर देख लो, फिर फैसला करना। घर में 2 गाड़ियाँ और नौकर चाकर, शानदार फर्नीचर है। तुम्हारी बेटी के नसीब खुल जाएंगे। मेरे बरसों के जानने वाले हैं। कब से लड़के की माँ पीछे पड़ी है कि तूबा से रिश्ता करवा दो। उन्होंने मेरी आतका की शादी में तुम्हारी बेटी को देखा था और एक नज़र में पसंद कर लिया था। बड़े भाई का मामला था तो मैंने दिल में बात दबाए रखी। अब जब लड़की गांव जाने से गुरेजा है, ये रिश्ता आमिर से कहीं बेहतर है। बेटी के मुस्तकबिल को देखो, रिश्तों नातों को ना देखो। रिश्तेदारी अपनी जगह, मगर औलाद का मफाद अव्वल है। गर्ज उन्होंने अपनी चरब ज़बानी से आंटी की सोच का रुख मोड़ लिया और इनके ज़हन को अपनी मुट्ठी में ले लिया। यूँ छोटी चाची के बहुत इसरार पर आंटी लड़के वाले घर गईं। मकान तो वाकई शानदार था, फर्नीचर भी जदीद और उम्दा गाड़ियाँ भी थीं। लड़के की माँ और बहन गर्म जोशी से मिली, तवाज़ा की, मगर लड़का मौजूद ना था। वो बकौल इसकी माँ की दुबई में था। अलबत्ता तस्वीर दिखाई, शक्ल वाजबी थी। तभी तूबा की चाची ने कहा, मर्दों की शक्ल कौन देखता है, कमाई और इखलाक देखना चाहिए और बस। बीवी ने शौहर को राज़ी किया और बहुत इसरार करके इनको भी लड़के के घर ले गईं। तूबा के वालिद की आंखें इनकी शान और शौकत को देखकर खुली की खुली रह गईं। गिराज में कीमती और नई गाड़ियां मौजूद थीं। घर आए तो सोचा रिश्ता तो ठीक है, मगर अब बड़े भाई को क्या जवाब देंगे। बीवी ने लगाम बेटी के हाथ में थमा दी। शौहर से कहा, अपनी कहे और ना मेरी सुने, आप बस बेटी की रज़ा के मुताबिक फैसला कर दीजिए। कच्ची उम्र की तूबा को तो इसकी चाची पहले ही शीशे में उतार चुकी थी। तूबा ने चाची के बार बार कहने से इसी रिश्ते के लिए हाँ कह दी। बहाना ये किया कि ये शहर का रिश्ता है, मैं गांव में हरगिज़ ना रह सकूंगी, जहाँ 8-8 घंटे बिजली अनका होती है, जहाँ घर में चूल्हा लकड़ियों से जलता है। ऐसी ज़िंदगी उम्र भर क्यों कर बसर करूंगी। ये वही तूबा थी जिसने कहा था कि आमिर मुझे दिल से पसंद है, चलो गांव में जैसी भी ज़िंदगी है, शादी के बाद इसे भी शहर ले आऊँगी। अब वही थी कि दौलत के ख्वाब और नई गाड़ी की चमक धमक ने इसका ज़हन पलट दिया और इसने भी बहती गंगा में हाथ धोने का अरमान पूरा करने की ठान ली। चाची लड़की की रजामंदी से खुश थीं। आंटी और अंकल को मुबारकबाद देने लगीं। कहा कि ठीक फैसला किया है, आपकी बेटी अक्लमंद है। जो मना कर दिया, गाँव नहीं कबूल, इसे ज़बरदस्ती मत कीजिए।
सच कहती हूँ कि ऐसा रिश्ता इसके लिए आप लोगों को फिर ना मिलेगा। इस खातून ने तो दरअसल अपनी जेठानी से कभी की पुरखाश निकाली थी और अपनी किसी महरूमी का बदला लिया था। जब आमिर को पता चला कि तूबा किसी और की होने जा रही है, वो बहुत अफसुर्दा हुआ। बेटे को अफसुर्दा देखकर बड़े ताया ने तूबा के वालिद को खत लिखा कि ये तुमने क्या गलती कर दी है, अभी तीर कमान से नहीं निकला है, क्यों अनजानों में फंस रहे हो और अपनों को ठुकरा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। खत आंटी के हाथ लगा। शौहर को ना बताया कि आपके भाई का खत आया है। उन्होंने बेटी की शादी की तारीख रख दी और रुखसती की तैयारी शुरू कर दी। दूल्हा और इसके भाई को शादी से चंद रोज कबल दुबई से आना था। इधर पास पड़ोस वालों ने कह दिया कि हाँ, ये ठीक लोग हैं, किसी की लेने देने में नहीं, बस अपने बिजनेस में मगन हैं। मोहल्ले वालों को इनसे कभी कोई तकलीफ पहुंची है और ना ही कोई शिकायत। अलबत्ता मिलना मिलाना कम रहता है क्योंकि कफ़ायत शार किस्म के हैं। गर्ज पड़ोसियों ने तो गुन गाए और नाक खोलकर बुराई की। जो महसूस करते थे कह दिया। इनकी बातों से भी तूबा के वालिद मुतमईन कि पड़ोसियों की राय अहमियत रखती है। तूबा शादी के दिन खुश थी। ससुराल से भारी जेवरात और कीमती कपड़े आए थे, लेकिन शादी की रात जो ही दूल्हे ने घूंघट उठाया, इसे अपना बदवज़ा सा और वाजबी शक्ल का दूल्हा अच्छा ना लगा। दिल के किसी गोशे में तो आमिर की हसीन सूरत नक्श थी, जिसको महज दौलत की वजह से इसने ठुकरा दिया था। आमिर से लगाव तो था, मगर दूल्हे की पहली झलक देखकर इसको पता चला कि वो लगाव मामूली ना था, बल्कि वो तो मोहब्बत थी जिस पर इसकी बेअक्ली का पर्दा पड़ गया था। कभी कभी बाज़ लड़कियां ऐसा फैसला अजलत में कर लेती हैं कि पसंद कोई और होता है, मगर दूसरे के बहकावे में आकर शादी किसी दौलतमंद से कर लेती हैं। शादी के फौरन बाद इसका दूल्हा वापस दुबई चला गया और वो ससुराल में अकेले दिन बिताने पर मजबूर हो गई। नई दुल्हन का चाव चंद दिन किया गया। इसके बाद असल हालात खुले कि ये लोग ज़ाहिरी टिप टाप पर खर्च करने वाले और असल में बहुत कंजूस थे। अच्छा खाते थे और ना ही खुशियों पर खर्च करते थे। दौलत को जमा करना ही इनका नस्बो लैन था, या फिर पैसे को ऐसे मामलात पर खर्च करना पसंद करते थे जिनसे इनका नाम हो। सास ने चंद दिन बाद तूबा से तमाम जेवर लेकर लॉकर में रखवा दिए कि बेटी, घर में रखने से चोरी चकारी का खतरा रहता है, जब कहीं जाना होगा तकरीबात के वक्त निकाल लेंगे और बाद में फिर लॉकर में रख देंगे। इनको घर में नहीं रखना है, ये महफूज नहीं रहेंगे। जो खाना यहाँ बनाया जाता, इसे अच्छी खुराक तो तूबा को अपने घर में मैसर थी। यहाँ गोश्त पुलाव वगैरह तो कभी कभार किसी ख़ास मौके पर पकाया जाता था, वरना आलू दाल या फिर चटनी अचार से काम चलता। सास कहती, ज़्यादा पकवान से किचन में किस कदर फैलाव रहता है, कौन समेटे और सफाई करे रोज़ रोज़। कम कम पकाना ही अच्छा है, बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होते, वरना नौकरानियों के नखरे उठाने पड़ते हैं। वो नुकसान अलग करती हैं और मुलाजमा की तनख्वाह बचती है। इनकी बातें अच्छी लगी थीं, लेकिन तूबा को इस कदर कफ़ायत शारी की आदत न थी। जबकि अल्लाह ने इनको बहुत दिया था, तो एक मुलाजमा रखने में क्या हर्ज था। काम काज में किसी मामून की तो ज़रूरत होती है, जबकि घर भी बड़ा हो। मगर सास ने बाड़ियाँ लगा दी कि एक रोज़ इसकी लड़कियां काम करेंगी और एक दिन दुल्हन करेगी। हाँ, ड्राइवर, माली, सौदा सलफ लाने वाला मुलाजिम जो घर के कुछ और काम भी कर देता था, इनको रखा हुआ था। चौकीदार भी मौजूद था, लेकिन तूबा को मुलाजमा की सहूलत ना दी गई। तूबा कहती, जो लोग खुद अच्छा ना खाते हों वो बहू को क्या खिलाएंगे। वो सूख कर कांटा हो गई, रंगत काली पड़ने लगी। वो इसको जेब खर्च के लिए फूटी कोड़ी ना देते थे और ना ही कपड़े इसकी पसंद के बनते थे और ना ही खाना ढंग का पकता था। कहीं जाना होता मीलों पैदल चलते, गाड़ियां गिराज में बंद रखते ताकि पेट्रोल का खर्चा कम से कम हो। अब तूबा को पता चला कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। ताया ताई की मोहब्बत ठुकरा कर खुद को वो अब खाली दामन महसूस करती थी। अब अपने ख़ानदान के अफराद याद आते जो रोज़ फ्रूट और दूसरी पसंद की अशिया थैले भर भर कर लाते थे। तूबा जब आती मुझसे गले लगकर रोने लगती, कहती, शौहर का तो पता नहीं, लेकिन रुपया बेशुमार आता है जिससे इसके घर वाले प्लॉट खरीदने जाते हैं। इनको प्लॉट खरीदने की हवस है कि रुपया इकट्ठा करने की चाह में चटनी से रूखी सूखी खाकर सो जाते हैं, मगर ज़मीन खरीदने की चाहत कम नहीं होती। ऐसी ज़मीन खरीदने का क्या फ़ायदा, न अच्छा खा सकते हैं और ना कहीं तफरीह पर आ जा सकते हैं। पाई पाई बचा कर रुपये जोड़ते रहते हैं। मैं तो फ्रूट की शक्ल को तरस गई हूँ।
یہ لوگ اتنے کنجوس اور زر پرست ہیں کہ مجھ کو ہی نہیں خود کو بھی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترساتے رہتے ہیں۔ جب کبھی اس کا شوہر دبئی سے آتا اس کے لیے کوئی تحفہ نہ لاتا، 2-4 دن ساتھ گزار کر واپس چلا جاتا۔ اس نے ایک بار بھی اسے کہیں کی سیر نہ کرائی۔ اب طوبیٰ دعا کرتی، اے کاش یہ دولت نہ رہے اور محبت مل جائے، مگر محبت نصیب سے ملتی ہے، مانگے سے نہیں۔ اپنے نصیب کو اس نے خود ٹھکرایا تھا۔ اس کی شادی کے 5 برس بعد طوبیٰ کے والد کی وفات ہو گئی۔ ان کی میت کو دفنانے ابائی گاؤں لے گئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس عامر کو اس نے غریب جان کر ٹھکرایا تھا، اس کے لہلاتے کھیت سونا اگلتے تھے اور اس کا مکان علاقے کا سب سے اونچا مکان تھا۔ وہاں کسی شے کی کمی نہ تھی، بلکہ اتنی رزق کی فراوانی تھی کہ وہ لوگ خود ہی نہیں اور بہت سے ضرورت مندوں کو پیٹ بھر کھلاتے تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وہاں کنجوسی کو کفر اور سخاوت کو عجز مانا جاتا تھا اور ضرورت مندوں کے در پر آنے والے کو اللہ کی رحمت سمجھا جاتا تھا، اور یہ رحمت ہر سو ان کے گھر میں نظر آتی تھی۔ جب وہ گاؤں سے لوٹی اس نے کہا، شانو تم ٹھیک کہتی تھی، میرے لیے تایا ابو کے گھر سے بہتر کوئی نہ تھا، لیکن میں نے اس وقت چھوٹی چاچی کی باتوں میں آ کر بھرے تھال کو ٹھوکر مار دی۔ مجھے سمجھ ہی نہ تھی کہ جس پرتعیش زندگی کے خواب دیکھ کر میں نے امیر گھر کا رشتہ قبول کیا ہے وہ مجھے نہ ملی۔ آج میں ایک امیر شخص کی بیوی ہو کر بھی کتنی غریب ہوں۔ میرا دامن دولت سے ہی نہیں محبت سے بھی خالی ہے، اور عامر کی بیوی ایسی زندگی بسر کر رہی ہے جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ ایک کاش وقت ایک بار پلٹ سکتا اور میں پھر سے اپنی ماضی میں لوٹ سکتی۔